पास येयलो सारको फुल स्पिडीन येयला आनी घुंवडायली तुका घुंवडायली आनी हाडून ढागर मारले आनी बायल आहली आनी हांव देंवन तेन्ना दिसूच तसो गेल्लो आनी हांव चुकलो आनी ते बायलेचेर मारून आनी बायलेक ते फुडें सारको हेचे रस्त्याचे तेवटेक मारलो सारको मारलो फास्ट. रेंट कारीक लागून जावपी अपघात दिसपट्टे वाडत आसात. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमा सावन बांबोळे वटेन वचपी रेंट कारीन थंयच्यान चलत वचपी एके बायलेक धपको दिवन फॉर्च्युनर कारीक ठोकली. चलत वचपी बायल गंभीर जखमी जाल्या आनी तिचेर जीएमसीत उपचार चालू आसात. पळयात डायलन रॉड्रिगीसाचो रिपोर्ट. सद्याक आमी आसा बांबोली जीएमसीच्या ऑपोजिटूच आसा आनी हांगासर एक अपघात कसो जाल्लो आनी हांगासर एक गाडी म्हाज्या फाटल्यान जी गाडी दिसता तुमकां फॉर्च्युनर व्हायट कलरची ती ह्याच जाग्याचेर पार्क केल्ली आसली आनी ही हेवटेन जी डॅश जाल्या पळय तुमकां ती रेंट कॅब दिसता पळय स्विफ्ट वॉज कमींग फ्रॉम बांबोली स्टेडियम युनिवर्सिटी रोड आहा पळय त्या रोडारसून येताली ती आनी ह्या जंक्शनाचेर जेन्ना पावली हांगासरले लोक जेन्ना आय विटनेस एक्सिडंट जेन्ना पळयला पळय ते म्हणटाले की तेंची गाडी आउट ऑफ कंट्रोल गेली आनी ती फास्ट येवन हांगासर हे फॉर्च्युनराचेर डॅश जाली. पूण हांगासर आय विटनेसान अशें सांगलां की हांगासर एक बायल क्रॉस करता एक पेडेस्ट्रियन क्रॉस करता दोनूय गाडयांचे मदीं सो ती रेंट कॅबान तेन्नाच तेजेर मारून ती मातशी इंजर्ड जाल्लेली आसा आनी ती फाटल्यान एक डॉक्टर आसलेली ऑफ जीएमसीत तो लोकल्सांनी आनी त्या डॉक्टरान हेल्प करून ताका आतां शी इज गोईंग ऑन फॉर ट्रिटमेंट इन जीएमसीचेर अजुनूय ट्रिटमेंट चालू आसा. पूण हांगासर पुलीस बीन येवन सगळे पंचनामे बीन करून आतां ती बायल अजुनूय जीएमसीन आसा. ते फुडें सारको हेचे रस्त्याचे तेवटेक मारलो सारको मारलो फास्ट आनी मारता मागीर तेका बायलेक आमी उबारून मागीर ती डॉक्टर आसली फाटल्यान जीएमसीची त्या डॉक्टरान हेल्प केलो आमकां ते गाडयेन घातला आनी डॉक्टराच्यान तेका घेवन मागीर एमर्जन्सीन गेले आनी मागीर थंय तेजे ट्रिटमेंट चालू आहा आतां. मात बायलेक भरपूर लागला मार चड लागला क्रिटिकल आसा हय सारकें चड ती बायल उखलूंक घाल ती जायना आली तिकडे उठूंक जायना. कितें करताली बायल चलोन वयताली पळय अशी आनी मातशी जर ती फाटी आहा न्हू जाल्यार सारकी मदीं चिड्डला मातशी ती तेवटेक आहली म्हण तो मारून थंय गेली ती. ह्या रेंट कॅबान कितले लोक आसले? 2 जाण भुरगे आसले पळय ते थंय सोरो बी पियेताले? हय हय बिहेरी आहली गाडयेन आख्खी बिहेरी आहा व्हिडिओ आहा म्हाजे कडेन गाडयेन बिहेरी आहा. आनी ती गाडी कोण तुमी वताले काय दवरलेली गाडी? हांव रावल्लो झेरॉक्स मारपाक वयतालो पोती आहले हातान झेरॉक्स मारपाक वयतालो हांव तेणें हाडून तेन्ना गाडी मारली. जर हांव फुडें येयलो जाल्यार हांव चिड्डला थंय हांव तो गेलो फाटल्यातल्यान गेल्लो आनी तेन्नाच व्हडलो आवाज येयलो आनी बरो फास येयलो व्हडलो आवाज येयलो सारको. त्या डॉक्टरान हेल्प केलो आमकां ते गाडयेन घातला आनी डॉक्टराच्यान ते घेवन मागीर एमर्जन्सीन गेले आनी मागीर थंय तेजे ट्रिटमेंट चालू आहा आतां. मात बायलेक भरपूर लागला मार चड लागला क्रिटिकल आसा हय सारकें चड. ती बायल उखलूंक घाल ती जायना आली तिकडे उठूंक जायना. कितें करताली बायल चलोन वयताली पळय अशी ती आनी मातशी जर ती फाटी आहा न्हू जाल्यार सारकी मदीं चिड्डला मातशी ती तेवटेक आहली म्हण तो मारून थंय गेली ती. ह्या रेंट कॅबान कितले लोक आसले? 2 जाण भुरगे आसले पळय ते थंय आहा सोरो बी पियेताले? हय हय बिहेरी आहली गाडयेन आख्खी बिहेरी आहा. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी मुझैफ शेख.